हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पिला माने तम मानकर बहुत सारा डाउट रोला ना आमर 8,000 आसिया कथा अल्प पैसा आसी पार्सल पेमेंट आसी सेटा पैसा केबे आसीबो आउ रहिला किछि पिलांकर पेमेंट सक्सेस शो करूची किंतु सेमानकर पेमेंट एजे आसीनी तांकर पेमेंट केबे को आसीबो आउ रहिला पिला माने आउ केतक पिला कमेंट करथिले ना तांकर सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी शो करूची तांको पेमेंट केबे आसीबो आउ रहिला तमानकर पार्सल पेमेंट लेखिले केबे आसीबो पिलाने सबु कमेंट रो जते सारा कमेंट करथिलो सबु कमेंट रो रिप्लाई एही वीडियो तमानको देबी टोटल भी देखैबी पेमेंट सक्सेस लेखिजी किंतु पेमेंट जे आसी नाही आउ आउ गोटे पिलार भी पेमेंट आसीजी बहुत अल्प पैसा आसीजी बहुत पिलांकर मन दुख होची ना पिलाने माने अल्प पैसा आसुजी तो टोटल रीजन कोन ऊपर कहिबी वीडियो को लास्ट पर्यंत देख भल भाव जानी पारिबो और रहा चैनल रे जो माने नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं एमिट प्रकार अपडेट पाया नोटिफिकेशन को ऑन ऊपर क्लिक कर दियो। तो पिलाने बता देखिए चलो हमर देखियो एठी दो एठी पेमेंट एठी कोन लिखुची ना सक्सेस लिखुची कोन कहले पिला माने एठी पेमेंट सक्सेस लिखुची देखो व्यू स्टेटस ऊपर हमें क्लिक करबा क्लिक कला पर देखो हमर कौन शो करूछ देखो एठी हमें देखियो हमें तो पिलाने देखो ए तो मान जो शो करछ स्टेटस देखो एठी तमे देखि पारथिबो एठी तमानगर एठी पेमेंट प्रोसीड लेखुछ एठी पेमेंट सक्सेस देखो लेखुची पिलाने केबे देखौची 6 जून तमान एठी देखौची पेमेंट सक्सेस हेची तो ए पिलाटीर पेमेंट आसी नथिला जेतेले से आजि चेक कला तो तार पैसा आसी पिलाने केते पैसा आसी पिलाने बहुत कम पैसा आसी जे थरो ना तार 2000 आसी हेला पिला माने 2000 पैसा आसी तार ना तार पीजी पिलाने पीजी तो पीजी रे निहाती आसिया कथा पिलाने 14,000 15,000 पैसा आसिया कथा तो पिलाने एते कम पैसा आसी 2000 तमरो 14,000 15,000 टंका कोठी 2000 टंका कोठी बहुत कम पैसा थर आसी देखो एठी कोठी पार्सल पेमेंट पिलाने शो करूनी एठी कोड शो करछि कि शो करूनी पार्सल पेमेंट हेतिले से आ बाकी पछर आसी थांदा तो पिलाटर को हेछि पेमेंट सक्सेस लिखि देछि माने से 2000 ही आसीबो आउ आसीबोनी यदि पार्सल पेमेंट लिखि थांदा एठी ताले आउ थरे आसी पर थांदा जेतु लेखुनी से 2000 ही केवल मिलिबो पिला माने एइथरु जाना पड़िला केतो पिलांगर भी एमिति शो करूची केवल तांगर 2000 ही आसीची तो पिलाने एडा तांगर इंस्टीट्यूट को भ्यारी भी करे तो सबु इंस्टीट्यूट अलगा अलगा तार डिपेंड करे जेमिति कि यार इंस्टीट्यूट जो माने को देखाई 2000 लिखाई से माने गोटे इंस्टीट्यूट रो पूरा तो से अनुसार पिला माने एटा आसी जेमिति आ गोटे कथा कहि दोछि पिलाने इग्नो पीजी रे जो माने अप्लाई करथिले से मानकर आसुजी 2000 टका लाखे आसुजी जो माने आसीची से माने कमेंट रे यस कर दियो आ रहला पिला माने आ गोटे देखौ त माने एटा तो देखैची देखो 11 मार्च रे तार सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी लेखुदिला देखो 6 जून रे स्टेटस अपडेट है कि पेमेंट सक्सेस हे जाईची तो जो मानकर मार्च मास रे देखौदिला तो से मानकर पेमेंट प्रोसीड जाई पळै जीवनी तो जदी भी जाईनी तो माने कमेंट करो कोन लेखुछ तम स्टेटस रे शो करूची आ रहला गोटे कथा पिला माने तम मानकर पेमेंट प्रोसीड लेखि कि भी तमान कौन कहली पेमेंट प्रोसीड लेखिकी भी पिलानकर पैसा आसीची रुह पिला मु देखौची गोटे तो देखो पिलाने एठी आ गोटे पिलाने मु देखौची एठी तो एठी दुईटा अप्लाई करछि एठी लेबर कार्ड स्कॉलरशिप गोटे आ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप गोटे पिलाने दुईटा पकेले तमान पैसा आसीबो किंतु लेबर कार्ड स्कॉलरशिप रे जो माने लेबर कार्ड थिबो से मानू मिलिबो किंतु बहुत पिलांको एटा ए स्कॉलरशिप टा मिले नाही तो जे लके पसंद तार आसी जो कारण सब पिला आमे भी पक्के पिला देखी जो पिला माने अप्लाई आमे पिला मन कर दो किंतु पिला तते बुझा जो करू पिला अधिकांश पिला पैसा आसेनी तो तन देखिए आमे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऊपर देखो पेमेंट सक्सेस एटी शो करूची काली जो वीडियो मु करथिली सेटा पेमेंट प्रोसीड देखौदिला तमरो देखो एटी बताना यार कोन हेछि पिला देखो पेमेंट प्रोसीड एटी हे जाईची 6 जून रे देखो हे जाईची काली देखौदिला एकदम तांगर सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी देखौदिला पेमेंट प्रोसीड देखौदिला किंतु आज देखो पेमेंट सक्सेस हे जाईची तो पिलाने
ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଂସନ ବାय ଆପ୍ରୁଭ ଅଥରିଟି ଲେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବାଟା ହିଁ ଆସିବ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ପେମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆସିବ, କାରଣ ସାଂସନ ବାଇ ଆପ୍ରୁଭ ଅଥରିଟି ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆଉ ଦିଟା ସାଂସନ ବାଇ ଆପ୍ରୁଭ ଅଥରିଟି ଲେଖିବ, ତାପରେ ତମର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ ହେଇକି ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା, କୋଉ ପିଲା କଣ କଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଆମେ ଦବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦବା। ତ ଦେଖ, ସେ ପଚାରିଛି ପିଜି କୋର୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ? ତ ପିଲାମାନେ ତମର 14,000 ଆସିଯିବ, 14,000 15,000 ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏପ୍ରିଲ 15-18 ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ହୋଇ ସାଂସନ ବାय ଆପ୍ରୁଭ ଅଥରିଟି ଶୋ ହଉଛି। ତ ତମର ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହାରି। ଏବେ ଲେଖୁଛି ଏପ୍ରିଲ ତମର ଦେଖଉଛି 15-18, ତ ଜୁଲାଇରେ ତମ ପେମେଣ୍ଟ ପାଖାଇକି ଆସିବ ହାରି, ସକ୍ସେସ ତମର ଷ୍ଟାଟସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସାଂସନ ବାୟ ଆପ୍ରୁଭ ଅଥରିଟି ଲେଖିଛି, ତାହେଲେ ତମ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ମ୍ୟାମ୍ ମୋର 8,000 ଆସିଛି, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ତମର ସାଇଡରେ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ତମର ଆସିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି, ଜୁନ 6ରୁ ଲେଖିକିଣି ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମାନେ ସେଟା ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର, ତମେ ଟୋଟାଲ ଓରି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଲେଖିଛି, ପେଣ୍ଡିଂରେ ପଡିଯାଇଛି, ତମର ଏଇଟା ଆସିବ। ତାପରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛି ଏଇଟା ତମର ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ଆସିନି, ତ ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କର, ଚେକ୍ କଲେ ତମର ଇଜିଲି ଆସିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏତେ ସାରା କମେଣ୍ଟ ତମର ପଡିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଂସନ ବାଇ ଆପ୍ରୁଭ ଅଥରିଟି ଲେଖୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆଉ ତମର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ ଲେଖିକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେ ଆସିନି, ତମେ ଯାଇକି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥରେ ଖାତା ଅପଡେଟ କର, ତମର ଜଣା ପଡିଯିବ। ନହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ଯାଇକି ଚେକ୍ କର, କାରଣ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ସେମାନଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲାମାନେ ତମର ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଲି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତମର ପଇସା ଆସିଛି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ସେମାନଙ୍କର ଆସିନି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି ତମେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅ, ସେଟା ବେଟର ହବ। ତମମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ କେତେ କଣ ଆସୁଛି, ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ କହିଦଉଛି। ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ତମେ ପଚାର। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟେ ପିଲା ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସାରା ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ତମେ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ। ଏମିତି ସାରା ଭିଡିଓ ଆସିବେ ତମେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ ଆଗ।